ऐशे गुंबद खजरा जेथा हजार फरिश्ता। जोरे बोलें सुभान अल्लाह। ऐशे गुंबद खजरा जेथा हजार फरिश्ता। ऐशे गुंबद खजरा जेथा हजार फरिश्ता, जेथा हजार फरिश्ता। दिन सा लामर नजराना जर प्रेम काट दिल शारा। दिन सा लामर नजराना जर प्रेम काट दिल शारा। अरे रंग सबुज शांतिर निशानी देखिते कत जे नूरानी। जोरे बोलें सुभान अल्लाह। अरे रंग सबुज शांतिर निशानी देखिते कत जे नूरानी। रंग सबुज शांतिर निशानी देखिते कत जे नूरानी, देखिते कत जे नूरानी। बड़े ईमानेर रोशनी देखे भोरे যায় নয়ন জোড়া। ऐशे गुंबद खजरा जेथा हजार फरिश्ता। और पाशे रियाजुल जन्नात ताते पड़ले साला। जोरे बोलुन सुभान अल्लाह। আমার হুজুর মুনাজির আহলে সুন্নাত মুফতি আলী হোসেন কাদরি সাহেব তিনি যখন মদিনা শরীফ গিয়েছিলেন গত বছর, তার আগের বছর গিয়েছেন, তো উনি রিয়াজুল জান্নাতে বসে বসে এই গজলটি লিখেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর ইনি যিনি বসে আছেন পাশে আমার হুজুর মুনাজির আহলে সুন্নাতেরও শিক্ষক, তিনি তাকে এত সুন্দরভাবে গড়িয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তাআলা তিনারও যেন ইলমে আমলে আরো বরকত দান করেন। সকলে বলুন আমিন। আমার উস্তাদের উস্তাদ তিনি। তাই হুজুর রিয়াজুল জান্নাতে বসে বসে এই গজলটা লিখছেন আর বলছেন, রয়েছে রিয়াজুল জান্নাত তাতে পড়লে সালাত। রয়েছে রিয়াজুল জান্নাত তাতে পড়লে সালাত। রয়েছে রিয়াজুল জান্নাত তাতে পড়লে সালাত। মিলে বহু ফজিলত পাশে রোজায়ে খায়রুল বারা। ऐशे गुंबद खजरा जेथा हजार फरिश्ता। और पाशे जन्नतुल बाकी जरफजिलत हादिसे नबी। जोरे बोलें सुबहानाल्लाह। अरे पाशे जन्नतुल बाकी जरफजिलत हादिसे नबी। पाशे जन्नतुल बाकी जरफजिलत हादिसे नबी, जरफजिलत हादिसे नबी। শুয়ে কত সাহাবী
আর কি আছেন আরে আহসেন ফাতিমা জহরা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ শুয়ে কো তোজ সাহাবী আরে আছেন ফাতিমা জহরা এসে গুম্বদে খজরা যেথা হাজার ফারিস্তা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।